Guys, tara game 3 tayo, no? 1-1 tayo. Nakabawi tayo ng game 2. Kalaban ulit natin yung MG kanina, no? Ayun na, may pumasok dito, guys. Sa kabila, andito. Ito, yan. Tara. Okay, MG lang, na-position arrow. MG lang. Na-position arrow yun. MG. Yan lang, MG lang. Sige lang, na-position arrow yan. Lusaw yan. Siguradong lusaw. Siguradong malulusaw. Okay, yaan nyo silang magsulo dun sa gate. Tara. Dragon tayo. Dragon prayo natin. To, MG, tara. Okay, na-poison arrow yan. Na-poison arrow yung MG. MG lang. Okay, walang depth yan. Lusaw to. Na-poison arrow yun eh. Nice. Tara, basag tayo. Deadmine natin yung isang kalaban na yan. Basag lang. Konti na lang. Rekta. Rekta. Rekta tayo sa loob. Ibasag. Nice. Toresu. Tara. To, BK. Ayan, MG oh. Okay, ratrat. MG lang. Abo lang. Okay, abo lang. Advance konti. Di makatakbo yan. Ice arrow mo. Ice arrow mo. Di makakauwi yan. Tara, ito pa siya naiwan. Wala kang kukuning heal. Ogi, nakakuha nga. Ilang, bira lang. Malulusaw sa atin yan. Birahin mo lang. Birahin mo lang ng birahin. Ge. Pucha, nakatakas pa. Namatay sa poison arrow natin. Ito pa isa. Tara. Lusaw ka sa akin, Brad. Agito. Agito. Wala kang kukuning heal, bata. Nga lang, kanila na naman dragon, ano? Hindi tayo pala nakakuha unang dragon, no? Huwag, dep tayo. Huwag ka dyan, dep tayo, uy. Naku po, nakipagtangkihan yung BK. Dito tayo sa loob. Hindi tayo napipreheat. Dito tayo sa loob, bata, para di tayo napipreheat. Okay, kaya mo siya rito pumasok. Mamatay talaga yan. Habol. Ice arrow mo. Cool down. Okay, ito na lang, Aji. Nice. Patay na to. Na poison arrow yan. Sige, abo lang. Cool down mo ng ice arrow. Aji lang. Nice. 5G. Okay, palag lang. Palag na lang. Nice, regen. Nice. Okay, isa pa. Tangki mo. Ito, libre. Nice. Lusaw ka ngayon, bata. Ito, tangkin na natin tong Agi na to. Tara. Tara. Okay, tangki mo. Baka konti. Yung MG sa likod. May dodge to, Brad. Yung Aji. Aji lang. Okay. Ito na yan, na poison arrow. Wala kang tatakbo, Brad. Na poison arrow yan. Nice. Okay, tangkain na natin yan. Kuha ng regen. Ganda ng laban. Uy, dragon. Nice. Lahat tayong buhay.
Regen. Ayun lang. Wala kasi tayo regen. Trekta na lang natin base kung walang regen. Tara, basag. Tulak lang. Sige. Nice. Ganda rin ang laban. Nakapalag din talaga sila. Kaya pala medyo makunat yung MG nila. 599 din pala yun, ano? Lamang tayo sa kill. Tara guys, konti na lang to. Isang dragon na lang to. Basag na to sigurado. Isang dragon na lang to. Wala tayong buff, no? Ito, tara. Ito, Aji. Nice, to. Okay, na-poison arrow yan. Lusaw to. Siguradong lusaw pag walang dodge. Diba? Si lusaw pag walang dodge, eh. Wala na, di naman bash yung kalaban. Di na lang sumuko. Nag-8k na siguro yung kalaban. Di na lang sumuko, no? Ito. Walang poison arrow, eh. Lapit na, cooldown na. Yung dragon sa gitna. Yun yung target nyan. Nakuha niya nga. Galing din ito, Chumambo, ha. Godlike tayo, guys. Lusaw na lusaw sila sa atin. Grabe lusaw natin dun, ano. $550 lang kasi yung adjelt nila, eh. Kaya kayang kaya natin yun. Kasi ganyang hindi level gap sa atin. Hindi tayo level gap. Lusaw sa atin yun. Ito, wala nang depth yun. Wala na to. AFK na tong kalaban na to, sigurado. Di na lumalaban yung isang MG. Di na lang sumuko, ano. Patagal lang tong mga to, eh. Nakuha pa kasi nila yung dragon, eh. Ayaw na lang sumuko. Ayun, natuluyan na sila, guys. So, godlike tayo, eh. 2-1 tayo, guys, no? Panalo tayo ng game 3 natin tsaka game 2. Pabawi tayo. Tara, game 4 tayo.